म्हणल्यार सांगे भागात तुमी येवपाचें तुमगे मोटीव कितें? पळय सध्या लोकसभा इलेक्शन लागीं पावुल्लें आसा आनी आमी लोकां मदें भोंवता कॉन्स्टिट्युएन्सी आफ्टर कॉन्स्टिट्युएन्सी. ही म्हाका दिसता आमी 17वी कॉन्स्टिट्युएन्सी कवर करता. आमी बरे सुमार 45 डेज पयलीं स्टार्ट केल्ले काणकोणच्यान. ते करता करता आयज आमी सांगेराचे पयलीं आयिल्ले, आयज परते आयले आमी. सांग्यार खुबशे मुद्दे आसा. एक मेन थिंग म्हळ्यार जो सरकारान सारको सायडलायन केल्लो आसा, म्हणजे एक एटिट्यूड हें केल्लो आसा, वी डोंट केअर. हे वी डोंट केअर म्हणटा ते कोण? याद करा 2014 द इकॉनॉमी वॉज बुमींग. गोंयची इकॉनॉमी सडनली मायनींग बॅन केलें. ते म्हणपा लागले इलिगल मायनींग. बरें आसा. सुप्रीम कोर्टाक इनवॉल्व केलो, जस्टीस शाह कमिशन अपॉयंट केलो, इतलो गडबड केलो बीजेपीच्या तेन्नाच्या लिडरांनी. 35,000 कोटींचे मायनींग स्कॅम आसा, इलिगल स्कॅम. आयज पासून 35 रुपया पासून तुमकां इलिगल मेळना. आतां जेन्ना ते मायनींग बूम आशिल्ले, इट हॅड एन इफेक्ट ऑन अदर इकॉनॉमी. कशें? हॉटेलां चलतालीं, गाडयो, जितले इकॉनॉमी वाडटाली तसले लोकांच्या हातान पयसोय घोवतालो. कोण गाडयो घेताले, कोण आनी कितें घरां घेताले, फ्लॅट घेताले. सो इकॉनॉमी वॉज रोलिंग. पूण सद्दां जेन्ना इलेक्शन येता 6 म्हयन्या पयलीं हो सरकार, आमी ताका आमचो जो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा सदां म्हणटा भ्रश्ट जुमला पार्टी. हे सदां प्रॉमीस करता मायनींग आमी स्टार्ट करता म्हणून, आनी इलेक्शन काबार जातकूच विसरता. कितलेशे ट्रक ड्रायव्हर अशे रिणान बुडलेले आसा. कितलेशे जे बार्ज घेतिल्ले विकते लोनान ते बुडलेले आसा. खूब जाणांनी फ्लॅटां घेतिल्ली ते बुडलेले आसा. पयशे ना पे करपाक. आशेन दवरता हो सरकार स्टार्ट करतले म्हणून. अशें करून लोकांच्या भावनाचेर खेळोन दे हॅव क्रश्ड दॅट स्पिरीट. लोकांची भितरल्यान एक स्पिरीट म्हणटा तो आसता न्ही, तो काबार केल्लो. म्हणजे हे गोंयकार लोक स्पिरीट काबार जावपाक ना. आनी एक मुद्दो दिता सांग्यार. हांगा तुमकां दिसता पळय एक शॉप आसा बियांचो, कॅज्यूनट्स. 2018 एक प्रायस पळय आशिल्लो ह्या बियांचो 150 ते 160 चलताले. आनी तेन्ना जो तूं प्रोसेस्ड बी घेवपाक वेतालो शॉपार, तेन्ना तो सुमार 600 ते 650 रुपया किलोन मेळटालो प्रोसेस्ड. आनी जो रो आशिल्लो तेन्ना 150 ते 160 रुपया. आतां 5 वर्सां उपरांत ताजो प्रायस जाल्लो आसा 110-111. मदीं 130 आयिल्लो, पण आतां 110-111 सद्या चालू आसा. आनी बी प्रोसेस्ड बी जे तुमी शॉपान घेवन वता, जे टुरिस्ट लोक येता विकते घेता, तो 1200 रुपया पर केजी जाल्लो आसा. म्हणजे हे आमकां इकॉनॉमी गणीत समजना. जो विकता भायर प्रोसेस ताजो प्रायस वाडत आसा, आनी जे लोक एट ग्राउंड लेवल काम करता, जी बी प्रोसेस करतना तांचो सगळो प्रायस देंवयल्लो आसा. दुसरें म्हळ्यार खंय हो सरकार फेल जाला ह्या बियांचेर. आमकां जो इन्फॉर्मेशन मेवला, भायले मोझांबीक आनी आफ्रिकाच्यान कंट्रीच्यान बी हाडटात. ते सगळे करतकूच हांगा जेन्ना पावता तेन्ना 90 रुपयांनी मेळटा. जाल्यार आमची बी जी हाय क्वॉलिटी बी, ऑर्गेनीक बी, तो कोण घेतलो? आनी प्लस हांगासर कोण भायले भितर सरलेले आसा बिझनसमॅन, ते कितें डुप्लिकेट खंय फर्जी बी प्रोसेस्ड वीथ मैदा आनी कितें मिक्स करून अशें काडटा. सो तांकां धरपाक जायना. सादारण सादारण लोडकां फाटल्यान मातशी कितें मिस्टेक जायत जाल्यार तुमी फायन घालतात आनी कितें करतात, भितर उडयतात. म्हणजे असली पळय फर्जीपणां पडटात. दे आर गोईंग स्पॉट फ्री. आनी एक मुद्दो, शुगर कॅन ग्रोवर्स. ही जी संजीवनी आशिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकराचो याद करा, तेन्ना तांचें एक विजन आशिल्लें, बाबा हांगा आमी ग्रो करून आमचे जे शेतकामती आसा तांकां एक ऑल्टरनेट बिझनस मेळटले. ती बंद करलेली आसा. कित्याक बंद केल्या? ताका एक लिंक आसा. जे जमनीक लागून ते कायदे हाडटा. सध्या 39A म्हणून कायदो काडलेलो आसा. ताजे पयलीं 17B काडलेलो.
ताजे पयलीं आनी कसलो कायदो काडलेलो. हे कायदे काडीत आसा फक्त आमच्यो जमनी विकपाक. तो हे संजीवनी फॅक्टरीन जे लोक आशिल्ले तो कित्याक बंद करूंक सोदता? तांकां लाचार करून धाडपाक आनी ते जमनी काडून रियल एस्टेटाक विकपाक. हो फक्त मुद्दो. सो आमचे लोक स्पेशली ह्या सान्यायले लोक जितली इकॉनॉमी तांची चलताली तांच्या पोटार खट मारलेली आसा सिस्टमॅटिकली. हे बेश्टे चुकोन जावना. हे चिंततात आनी करतात. नाजाल्यार एकूच उदाहरण दिता. 2014 मायनींग तुमी बॅन केले बट एक मायन ओनरान आपणाचे सगळे विकून काबार केले. म्हणजे ताका बातमी आशिल्ली ताका एडवान्स इन्फॉर्मेशन आशिल्ले म्हणजे तुमी सिलेक्टिवली लोकांक चूज करून काबार करले. सो आमी आयज आयल्या लोकांक सांगपाक की आमी तुमच्या बरोबर आसा. काँग्रेस पार्टी तुमच्या बरोबर आसा. काँग्रेस पार्टी सदांच चळवळींच्यान आयिल्ली. ही चळवळ चालू आसतली. लोकांचे जितले मुद्दे आसा जितले सफरींग जाला ताका लागून आमी फायट करतले आनी ही फायट व्हरून त्या लोकसभेन आमी प्रॉमिस करता की हो आवाज आमी पार्लमेंटान वयर. सर तुम्ही असं म्हणले की शाह कमिशन जो आसलें हेणी डिक्लेअर केल्लें की 35,000 crore जे आसा मायनींग स्कॅम जालो. तेन्ना पयलीं गव्हर्मेंटान सांगलें की आमी हेजें एक्शन घेतले कितले एरेस्ट जातले पूण अजून पर्यंत हितून कांय एरेस्ट जावना. हेचे बद्दल तुमकां कितें म्हणपाक दिसता? याद करा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणून पळय तो स्लोगन आशिल्लो तो चेंज जाला. ना खाने दूंगा सिर्फ मैं खाऊंगा हो स्लोगन जाल्लो आसा. तांकां तर एरेस्ट करपाक जाय आशिल्लें तेन्नाच एरेस्ट करूंक जातालें. जेन्ना तो पावरान आयलो सगळें बंद केलें. सो हातून दाखयता तूं तर इलेक्टोरल बॉन्ड घेशी तांचे जाल्यार तूं फ्री आनी गरीब लोकां कडेन तर जायना जाल्यार आनी भितर. सो तुमी सांगा वॉट वॉज दॅट कालाधन 35,000 crore इज ऑल्सो ब्लॅक मनी म्हण तांणी सांगुल्लें. खंय आसा ते 35 रुपया येवना. आनी कालाधन म्हणटा ते आतां सुप्रीम कोर्टान सांगला की तुमी इलेक्टोरल बॉन्ड हे कित्याक हश हश करून दवरलेले. ते सांगपाक लागले कितें सुप्रीम कोर्टान सांगला मोदी सरकारान की आमी काला धन आसा तो वायट करपाक तांकां चान्स दिला. आतां तुमी सांगितला कोणे दिले ते म्हणजे सगळे घेतले ते काला धन वॉज इनडायरेक्टली ऑर डायरेक्टली लिंक. सो हातून दाखयता शाह कमिशनाक ते पॅक करून सायडीक दवरलेले आसा. जेन्ना टायम येतलो तेन्नाच ते धमकी दाखयतले. त्या खातीर पॉलिटिशियन MP मिनिस्टर आसा तांकां अशी धमकी दवरता बंदूक दवरता तुम बीजेपी में नहीं आया तो जेल में जाऊंगा. चंदा दो धंदा लो वो तांचो स्लोगन. पयर एक तारा एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी आसा हेणी एक इश्यू काडलेलो की हांगसर सांग्यार एक अपरांत आयर्न स्टील फॅक्टरी म्हणून मुखार एक फॅक्टरी आसा. सो तेजी फॅक्टरी जी आसा ही डेम्पो कंपनीची आनी तेणी खंय 200 crore रीण घेतलेलें तें वाडलां. तशेंच ते वर्कर जे आसा तांकां पेमेंट दिवना. आतां तेणी तेच डेम्पो कंपनी ही जी लेडी जी आसा तिका हांगसर टिकेट दिले कडेन आसा सावथ गोवा MP. म्हणजे हेजे बद्दल तुमकां कितें म्हणपाक दिसता? पण हे तर तुका समजपाक जाय जाल्यार आमी 2 दीस पयलीं एक एक्स MLA काँग्रेसींच्यान BJPन उडी मारली वास्कोच्या MLAन. आमी चवकशी करताले अशें सडनली कित्याक केलें? कोणें सांगलें आमकां की ताका कितें नोटीस आयिल्ली म्हूण लोन काडलेलो कितें 2.5 कोटी काय कितें पे करूंक ना धमकी दिली तूं येना जाल्यार भितर उडयतले. तो गेलो. पण जे BJPन आसा ते करीत जाल्यार तांकां माफ तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. सो तुवें पळय प्रश्न विचारला हें तर जाल्लें आनी हें ब्लॅक एंड व्हायटान आसा आनी ताणें इलेक्ट्रोनूय बॉन्ड घेतिल्ले आसा जाल्यार हातून दाखयता देर इज अ क्विड प्रो को केस.